वेलकम बैक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर का दौरा, यादगार शहादा पर हाजिरी दी और खिराज अकीदत पेश किया। मजीद जानते हैं लईक उर रहमान से। बताइए लईक। जी, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुजफ्फराबाद का दौरा करके वहाँ पर यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और शहदा की बेमिसाल कुर्बानियों को शानदार खराज अकीदत पेश किया। बादशाह उन्होंने कश्मीरियों के खराज अकीदत पेश करते हुए ये कहा कि कश्मीर में चैलेंजिंग और ऑपरेशनल हालात के बावजूद अफसर और जवान जिस गैर मुतज़लज़ल लगन, पेशा वराना महारत और जंगी तैयारियों के साथ अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं वो काबिल तारीफ है। उन्होंने उनके बुलंद हौसले और जंगी तैयारी को सराहते हुए दुश्मन की किसी भी इश्तियाल अंगेजी का भरपूर अंदाज में मुकाबला करने के लिए आला ऑपरेशनल तैयारी को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर भी दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुसल्लह अफवाज की जंगी तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और इस बात का इरादा किया कि किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पाक फौज के अज़्म को भी दोहराया। बादशाह उन्होंने कश्मीर के अमायदीन और साबिक फौजियों से एक तफसीली नशिस्त की जिसमें उनकी तरफ से हिंदुस्तान के रियासती जुल्म और जबर के खिलाफ मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों की जिद्दोजहद के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल हमायत का इरादा किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भारतीय मजालिम और बढ़ती हुई हिंदुत्वा और इंतहा पसंदी से कश्मीरियों के हक खुददादियत की जिद्दोजहद को मजीद मजबूत करने के वाज़ेह तौर पर इज़हार करते हुए कहा कि पाकिस्तान रियासती सरपरस्ती में होने वाले जबर के खिलाफ उनकी मुनसिफाना और जायज़ मकसद में हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। आर्मी चीफ का ये कहना था कि बिलाशुबा कश्मीर एक दिन आज़ाद होगा और कश्मीरी अवाम की आज़ाद मंशा के मुताबिक पाकिस्तान का हिस्सा होगा। ये बताता चलूँ कि आर्मी चीफ की मुजफ्फराबाद आमद पर कोर कमांडर ने उनका इस्तकबाल किया। जी शायद अपडेट कर रहे थे आप लईक उर रहमान, शुक्रिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर का दौरा किया। इस मौके पर यादगार शहादा पर हाजिरी दी और शहादा को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को मसला कश्मीर पर फिर से मुज़ाकरात की दावत दे डाली। आज़ाद कश्मीर असेंबली से खिताब में कहा कि भारत तनाज़ कश्मीर पर बामानी और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात करे। खित्ते का बेहतरीन मुफाद इसी में है कि भारत 5 अगस्त 2019 की सोच से बाहर निकले। भारत ने मज़मूम हथकंडे इस्तेमाल करके देख लिया, कामयाब ना हो सका। कश्मीरियों के घर जलाने और गिराने से मसला हल नहीं होगा। और इसके खित्ते के बेहतरीन मफाद में यही है कि वो 5 अगस्त 2019 की सोच से बाहर निकले और अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूर करदा करारदादों पर अमल, अपने वादों को पूरा करते हुए तनाज़ा जम्मू कश्मीर पर बामानी और नतीजा खेज मुज़ाकरात की तरफ आए और भारत इस भूल में न रहे कि वो काले जाबराना और फस्ताई कवानीन के जरिए कश्मीरियों से उनकी शनाख्त छीन सकता है या उन्हें उनकी सरजमीन से बेदखल कर सकता है। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते और दुनिया में पायदार अमन, हमसायों से पुरअमन बकाए बामी के असूलों के मुताबिक रहने को, इस रवैये को अपनाया है। कसी यकजहती के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कश्मीरियों के दरमियान पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुजफ्फराबाद में यादगार शहादा पर पहुंचे और हाजिरी दी। यादगार शहादा पर फूल रखे और शहादा की ईसाले सवाब के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर असेंबली पहुंचे तो पुलिस के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के साथ थे। मकबूजा कश्मीर के लिए पाकिस्तान की हिमायत में कभी कमी आई है और ना ही आएगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं कि सिपह सालार पाक फौज का यादगार शहादा पर आमद का शुक्रिया अदा करते हैं। मकबूजा कश्मीर के अवाम को वाज़ेह पैगाम दिया है कि अफवाज पाकिस्तान उन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। मुस्तहकम पाकिस्तान तहरीक आज़ाद कश्मीर की कामयाबी की वाहिद जमानत है। की तशरीफ आवरी जनाब वज़ीर आज़म इस बात का बेयन सबूत है कि पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की तरफ से मकबूजा कश्मीर के अवाम की गैर मुतज़लज़ल हमायत में इंशाअल्लाह ताला ना इससे पहले कोई कमी आई और ना आइंदा आने वाले दिनों में ऐसी कोई कमी नजर आएगी। सिपह सालार पाक फौज की आज़ाद कश्मीर में यादगार शहदा आमद पर भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वाज़ेह पैगाम गया है कि अफवाज पाकिस्तान कश्मीरी अवाम को भी वो किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे। तहरीक आज़ादी कश्मीर की वाहिद जमानत रोशन और मुस्तहकम और मजबूत पाकिस्तान है। मकबूजा कश्मीर में भारत के जुल्म सितम की अलमनाक दास्तानों को बेनकाब करने का दिन, हजारों कश्मीरी शहदा को याद करने का दिन, यौम यकजहती कश्मीर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया जा रहा है।
کوہالا پل کے مقام پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر مقبوضہ کشمیر کے عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا. 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی. راولا کوٹ میں بھی انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی. UN مبصر مشن تک ریلی نکالی گئی. اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی نکالی گئی. سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی. ریلی میں وفاقی وزراء، ارکان پارلیمان، دفتر خارجہ کے حکام سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. شرکاء نے بینرز اور پوسٹرز اٹھا رکھے تھے. ڈی چوک میں مرکزی تقریب سے وفاقی وزراء نے بھی خطاب کیا. ڈپٹی کنوینر کل جماعتی کانفرنس آزاد کشمیر فاروق رحمانی نے کہا مقبوضہ کشمیر کے مطالبات پر عمل کیا جائے اور آزادی دی جائے. اسلام آباد میں یوم یکجہتی کشمیر پر یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کی قیادت میں ریلی نکالی گئی. مشال ملک نے کلثوم اسپتال سے ڈی چوک تک ریلی کی قیادت کی، جس میں سول سوسائٹی، سیاسی رہنما، طلباء اور دیگر شخصیات نے شرکت کی. مشال ملک نے ریلی سے خطاب میں کہا کہ بھارت کشمیریوں کی نسل کشی کر رہا ہے، اس کے باوجود کشمیری بھارت کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہیں. دہائیوں سے اوپر ہو گیا ہے جو دہشت گردی ہندوستان کر رہا ہے. دلیر ترین، بہادر ترین قوم ہے. تو اس طرح ایک جابر کے سامنے، ایک یزید کے سامنے جس طرح ڈٹ کے حق اور سچ پہ کھڑی ہوئی ہے، جو نسل کشی اور جینوسائیڈ دنیا کا سب سے بڑا کرائم ہے جو ہندوستان کر رہے ہیں، اور جو ان کا پوری دنیا کے اندر ٹرانس نیشنل ٹیررزم کی جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. جو کوئی کشمیر کی آواز اٹھاتا ہے تو اس کو ٹارگٹ کلنگ کی جاتی ہے، اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے فورن سوئل کے اوپر. اور میں ان کا یہ نیٹ ورک دنیا کے ہر کونے میں ایکسپوز کروں گی. اسماعیلی کمیونٹی کے پیشوا پرنس کریم آغا خان 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. اسماعیلی جماعت کے اعلامیے کے مطابق پرنس کریم آغا خان کا انتقال پرتگال کے دارالحکومت لزبن میں ہوا. ان کے جانشین کا اعلان اہل خانہ اور جماعت کے سینئر رہنماؤں کی موجودگی میں کیا جائے گا. قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی، نون لیگ کے صدر نواز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، اسپیکر ایاز صادق اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے پرنس کریم آغا خان کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا. یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ پرنس کریم آغا خان کی تعلیم اور صحت کے شعبے میں خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا انہوں نے انسان دوستی اور کمیونٹیز کی بہتری کے لیے غیر متزلزل لگن نے انمنٹ نقوش چھوڑے ہیں. پاکستان سے پرنس کریم آغا کے خصوصی لگاؤ کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. نواز شریف نے کہا کہ پرنس کریم آغا خان بین الاقوامی شناختی حامل ایک محترم شخصیت تھے. پیپلز پارٹی کی قیادت نے سفارتی محاذ سنبھال لیا. دنیا کی 2 بڑی طاقتوں میں پیپلز پارٹی قائدین کی سفارتی سرگرمیاں. صدر آصف زرداری چینی صدر کی دعوت پر بیجنگ کے دورے پر ہیں. ان کی چینی قیادت اور نیشنل پیپلز کانگریس کے رہنماؤں سے ملاقاتیں شیڈیول ہیں، جبکہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو امریکی انتظامیہ کی دعوت پر صدر ٹرمپ کی جانب سے دیے جانے والے خصوصی ناشتے میں شرکت کریں گے. صدر آصف علی زرداری نے دورہ چین کے دوران نیشنل پیپلز کانگریس کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین چاؤ سے ملاقات اور چین کے قومی ہیروز کی یادگار کا دورہ کیا ہے. اعلامیے کے مطابق صدر مملکت اور چیئرمین چاؤ نے دونوں ممالک کی سدا بہار دوستی کو اجاگر کیا. کہا دونوں ممالک کی دوستی دہائیوں کے دوران مزید گہری اور وسیع ہوئی. باہمی اعتماد پاک چین دوستی کی بنیاد ہے. دونوں ممالک میں امنی تعاون مزید گہرا کرنے کے لیے اعلیٰ سطح پر تبادلوں کی ضرورت پر زور دیا گیا. پاک چین اقتصادی راہداری کے اعلیٰ معیار کی ترقی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. صدر آصف علی زرداری نے بیجنگ میں چین کے قومی ہیروز کی یادگار کا بھی دورہ کیا. جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے ہیروز کی یادگار پر پھول رکھے. ان کی جرت اور بہادری کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے. اور آرمی چیف نے مظفر آباد میں کشمیری عمائدین اور ویٹرنز سے اہم خطاب کیا ہے. اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر اور پاکستان کا رشتہ لازم و ملزوم ہے. مزید انہوں نے کیا کہا یہ جانتے ہیں لائق الرحمان سے. بتائیے لائق. جی، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے مظفر آباد میں کشمیری عمائدین اور ویٹرن سے اپنے اہم خطاب میں 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر اور پاکستان کا رشتہ لازم و ملزوم ہے. کشمیر کل بھی اور آج بھی پاکستان کا حصہ تھا اور رہے گا. آزادی کی شمع کشمیریوں کی ایک پیڑھی دوسری پیڑھی کے حوالے کرتی چلی آ رہی ہے. اگر ہم متحد اور مضبوط رہیں تو ہم ہر مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کشمیر کی سرزمین کو قدرتی حسن اور وسائل سے نوازا ہے. آج
कल या परसों या थोड़े अरसे तक मकबूजा कश्मीर में ज्यादती कर सकते हो, मगर हमेशा के लिए नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर का फैसला कश्मीर की आवाम ने करना है, ना कि मकबूजा कश्मीर में किसी गाजी फौज ने। कश्मीर की खातिर 3 जंगें लड़ी हैं, 10 और लड़नी पड़े तो इंशाल्लाह लड़ेंगे। आर्मी चीफ ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस फरमान को दोहराया कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है और कहा कि शाहरग को जिस्म से काटने का मतलब जिंदगी का खात्मा है। मुसलमान कभी दुश्मन की तादाद या हथियारों से मायूब नहीं होता। ईमान, तकवा और जिहाद फी सबिलिल्लाह की बुनियाद पर अल्लाह का ग्रोह ही हमेशा गालिब रहेगा। उनका मजीद कहना था कि कश्मीर में इंटरनेट की सहूलियात को बेहतर बनाएंगे और IT सेक्टर में यूथ के लिए रोजगार पैदा किए जाएंगे। कश्मीरी मुअज़्ज़िज़ीन ने अपने तासुरात देते हुए कहा कि पाक फौज ना होती तो हमारा हाल फलस्तीन से भी बदतर होता। पाक फौज और कश्मीरी अवाम का अटूट रिश्ता है। आपके कश्मीर आने से आर पार कश्मीरियों के हौसले बुलंद हुए हैं और हमारे दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, ये उनका कहना था। और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर के अवाम पाकिस्तान के साथ जुड़ी है और जुड़ी रहेगी। पाकिस्तान से बढ़कर कश्मीर का कोई तर्जुमान नहीं हो सकता, ये कहना था हाजरीन का। ये शायद अपडेट कर रहे थे आप लाइकुर रहमान, शुक्रिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुजफ्फराबाद में कश्मीरी अमायदीन और वेटरन से अहम खिताब किया और जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर कल भी और आज भी पाकिस्तान का हिस्सा था और रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात हुई। मुलाकात में पुलिस के लिए जदीद आलात और टेक्नोलॉजी के चीन से हुसूल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा चीन से पुलिस के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और आलात लेंगे। मुलाकात में नेशनल पुलिस अकेडमी के साथ ताउन, बीजिंग पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस में ताउन बढ़ाने का फैसला किया गया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए RY न्यूज़।